ആ ആഴ്ചയിൽ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ടായി. അതേ വാരത്തിൽ വേറൊരു നിகழ்ச்சி നടந்தது. ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. நான் என் வீட்டினுடைய வெளியே வராந்தாவில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன். ഒരു ബ്രോക്കർ സ്ഥലക്കച്ചവടക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ஒரு புரோக்கர் இடம் விற்பனை இட புரோக்கர் வந்தார். അവർ മുമ്പ് 2 പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. அவர் அதற்கு முன்னால் 2 முறை வந்த இடத்தில் சொன்னார், ഒരു 100 ഏക്കറോളം ഭൂമി കൊടുക്കാനുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓണർ സാമ്പത്തിക ടൈറ്റിലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വാങ്ങാമെന്ന്. இது ஒரு 100 ஏக்கர் இடம் இருக்கிறது, அதனுடைய எஜமான் ரொம்ப பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கின்றார், அதனால் அந்த இடத்தை நாம் வாங்கலாம் என்று புரோக்கர் சொன்னார். ബിസിനസ്മാനായ ഞാൻ പറഞ്ഞു, வியாபாரியாக இருக்க நான் சொன்னேன், ആ ഭൂമി ഉടമയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് ഞാൻ ആ ഭൂമി വാങ്ങണം? இதோ அந்த பூமி உடைமைக்கு பொருளாதார நெருக்கடி இருந்தால் அதையே நான் வாங்க வேண்டும் എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം ആട്ടി ഓടിച്ചതാണ്. அப்படி நான் சொல்லி அவரை விரட்டியே விட்டேன் 2 தடவை. അയാളാണ് 3ാം പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. அவர் தான் 3வது தடவை வந்திருக்கின்றார். അവർ പേടിച്ചൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. அவர் பயந்து ஒரு இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றார். അവർ പറഞ്ഞു, സാറേ നമുക്ക് ആ ഭൂമി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ? அவர்கள் பயத்தோடு என்னது, சார் அந்த பூமியை கொஞ்சம் பார்க்கலாமா சார்? ഞാൻ സഹോദരനെ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിരുത്തി நான் அந்த சகோதரனை அழைத்து வீட்டில் உட்கார வச்சு ചായ കൊടുത്തു, டீ கொடுத்தேன். എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു, என் மனது சொல்லுச்சு, ആ സ്ഥലം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം, அந்த இடத்தை போய் பார்க்கலாம். അത് കച്ചവടം ചെയ്തു, அது வியாபாரம் செய்தோம். ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. இப்பொழுது அது வியாபாரம் நடத்தி 1.5 ஆண்டுகள் தான் ஆகிறது. 200 ചില്ലാൻ കോടി അധികത്തിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. 200 கோடிக்கு மேல அதிகமாய் கேட்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு ലാഭത്തിന് എന്നോട് അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. அவ்வளவு லாபத்திற்கு இன்றைக்கு என்னிடத்திலே கேட்டிருக்கின்றார்கள். അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? இதை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன விளங்குகிறது? കോപമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, கோபம் இல்லாமல் இருக்கும்போது, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, நாம் பிறரை மன்னிக்கும்போது, സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, அன்பில் வாழும்போது, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. நாம் செய்வதையெல்லாம் ஆண்டவர் வெற்றி உள்ளதாக மாற்றுவார். അതാണ്. அதுதான். നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, நீங்கள் இங்கிருந்து ஜெபிக்கிறீர்கள், കോപത്തിലാണെങ്കിൽ, நீங்கள் கோபத்தோடு இருப்பீர்கள் என்றால், നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, நீங்கள் மன்னிக்கவில்லை என்றால், ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, உளமாற நீங்கள் ஜெபம் செய்யவில்லை என்றால், നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും കിട്ടുകയില്ല. உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்காது. വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ, விசுவாசத்தோடு கூட, മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട്, பிறரை மன்னித்துவிட்டு, ആത്മാർത്ഥമായി ഉളമാற പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ജപിത്താൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ തീരും. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் மாறிவிடும். അതിൽ നിന്ന് 200 ചില്ലാൻ കോടി ലഭിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. 200 கோடிக்கு மேல கிடைச்சனால நான் அந்த சந்தோஷத்துல சொல்லல. സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ, இதோ அந்த அன்பை குறித்து நான் அறிந்து கொள்ள முடிந்த போது, ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, என்னால் பிறரை மன்னிக்க முடிந்த போது, അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ, அந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் எனக்கு கிடைத்த போது, അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. அதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாய் மாறிற்று. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന്. அதனால தான் நான் சொன்னேன், உலகத்திலே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அனுபவிக்கிற நபரில் ஒருவன் நான். ഞാൻ ഇവിടെ 2 മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം, நான் இங்கு 2 மணி நேரம் செலவழிக்கிற நேரம், ചിലപ്പോൾ ആ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം. ஒருவேளை அந்த 2 மணி நேரத்தில் நான் 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்து விடலாம். എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിരുന്നാൽ, என்னுடைய ஸ்தாபனத்தில் போயிருந்தால். പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നാൽ, ஆனால் இங்கு வந்தால் 2000 കോടിയേക്കാൾ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 2000 கோடியை காட்டில் சந்தோஷம் எனக்கு கிடைக்கிறது. ഈ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. இந்த அனுபவம் தான் எனக்கு உங்களோடு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? இனி உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்க வேண்டியிருக்கிறதா? എത്ര വയസ്സ്? എനിക്ക് 30 വയസ്സ് 14 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പൊ എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും? 44. വെരി ഗുഡ്, കണക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട എല്ലാവരും 24 പറയണേ. അപ്പൊ എന്നെ ഇവരെ பார்த்து 24 தான் சொல்றாங்களா? ഓ പ്രേമം ഉണ്ട് അല്ലേ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇതിന്റെ കാരണം என்ன தெரியுமா? എന്നെ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് വളർച്ചയില്ല എന്നാ പറയണേ, പ്രായമാവുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 ஆண்டுகளாக எனக்கு வயசாகலன்னு சொல்றாங்க. കാരണം ഫുൾ ഓഫ് ലവ്. இதோ என் இதயம் முழுவதும் அன்பினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് എന്നും ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. அதனால் என்னைக்கு இது போல இருக்கிறேன். ഞാൻ ഡെയിലി 10 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. நான் டெய்லி 10 கிலோமீட்டர் ஓடுகின்ற நபர். ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു. நான் ஸ்டேட் சாம்பியன் ஆயிருந்தேன். നല്ലൊരു ഷൂട്ടറാണ്. நல்ல ஒரு ஷூட்டர் ஆயிருந்தேன். ഹൈ ജമ്പ് ഉണ്ട്, ഹൈ ജമ്പ് ഉണ്ട്, വോളിബോൾ ഉണ്ട്, ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ഫൈറ്റർ ആണ്, நல்ல ஒரு ஃபைட்டர், നല്ലൊരു ഡാൻസർ ആണ്, நல்ல ஒரு டான்சர் ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, அப்படி எல்லாம் இருந்தாலும், എനിക്ക് മന്ത്രിയാവാനും സിനിമാ നടനാവാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. எனக்கு மந்திரியாக சூழ்நிலைகள் வந்தது, சினிமா நடிகராக சூழ்நிலை வந்தது, அதெல்லாம் நான் வேண்டாம் என்று வைத்து விட்டேன். കാരണം ഇത്രയും സുഖമുള്ള പോസ്റ്റ് വേറെ ഇല്ല. കാരണം இத்தனை அழகான பதவி வேற எதுவும் இல்லை. ഈ സ്നേഹം ലഭിച്ചാൽ അതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല. இந்த அன்பு கிடைச்சா அதுக்கெல்லாம் மதிப்பே கிடையாது. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സീക്രട്ട്. இதுதான் இதனுடைய ரகசியம். എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാണ്. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முடியாது. നിങ്ങൾ സ്നേഹം കോരി ഒഴിക്കുവിൻ. நீங்கள் அன்பை அள்ளி ஊற்றுங்கள்.
ഇതിനിടയ്ക്ക് ഓട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരിക. இதுக்கு இடையில ஓட்டத்துடைய காரியத்தை சொன்னேன். அப்பொழுது ஒரு காரியம் நினைவு வருகிறது. ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി சாரிட்டியுடைய பகுதியாக ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി உலகத்தில் மிகப்பெரிய பிளட் பேங்க் படைப்பதற்காக കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ கேரளத்தில் காசர்கோடிலிருந்து തിരുവനന്തപുരം വരെ திருவனந்தபுரம் வரை 600 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പോവുകയാണ്. 600 കിലോമീറ്റർ ഓട പോകുகிறேன். ദിവസേന 50 കിലോമീറ്റർ ഓടാനാണ് തയ്യാറെടുത്തത്. தினந்தோறும் அதற்காக 50 കിലോമീറ്റർ ഓട പോകുகிறேன். നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി நாம் எல்லாருக்காக സൗജന്യമായി இலவசமாய் 24 മണിക്കൂറും 24 மணி நேரமும் സൗജന്യമായി രക്തം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി இலவசமா ரத்தம் கிடைப்பதற்காக ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത്. உலகத்துடைய மிகப்பெரிய ரத்த வங்கிக்காக நான் ஓட போகிறேன். നിങ്ങൾ എല്ലാവരും நீங்கள் அனைவரும் രക്തം നൽകാൻ ரத்தம் தர സന്മനസ്സുള്ളവർ நல்ல மனதுள்ளவர்கள் നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. உங்களுடைய பெயரை ரெஜிஸ்டர் செய்ய வேண்டும். രക്തം നൽകുമ്പോൾ ரத்தம் தரும்போது നമുക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. நமக்கு ஒண்ணுமே நிகழாது. പലർക്കും പേടിയുണ്ട്, பலருக்கும் பயம் இருக்கிறது. രക്തം പോയാൽ എല്ലാം പോയി എന്ന്. ரத்தம் போச்சுனா எல்லாம் போச்சுன்னு சொல்லி. എന്നാൽ നമ്മളിലുള്ള ശുദ്ധിയല്ലാത്ത രക്തം, ஆனால் நம்மிடத்தில் இருக்க சுத்தமில்லாத ரத்தம், ദുഷിച്ച രക്തം, கெட்ட ரத்தம் പുറത്തു പോകുമ്പോൾ வெளியே போகும்பொழுது കൂടുതൽ നല്ല രക്തം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. அதிகமான நல்ல ரத்தம் உற்பத்தி ஆகிறது. റെസിസ്റ്റിംഗ് പവർ കൂടുന്നു. இது நமக்கு வல்லமை கூடுகிறது. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 600 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ സാധിക്കുന്നത്. அதனால தான் 600 കിലോമീറ്റർ ஓட முடிகிறது. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ, அதனால் பிறரை குறித்து யோசிக்கின்றவர்கள், നന്മയുള്ളവர்கள், രക്തം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ, ரத்தம் கொடுக்க தயாரானவர்கள் പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. பேரு பதிவு செய்ய வேண்டும். എത്ര പേര് തയ്യാറുണ്ട്? எத்தனை பேர் தயாரா இருக்கிறீங்க? കൈ പൊക്കാമോ? கை உயர்த்துவீர்களா? ഒരുപാട് പേർക്ക് പേടിയാണ് രക്തം കൊടുക്കുവാൻ. நிறைய பேருக்கு பயமா இருக்கு ரத்தம் கொடுக்க. നിങ്ങൾ രക്തം കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ സൂക്കേട് കുറഞ്ഞു വരും. நீங்கள் ரத்தத்தை கொடுத்தால் உங்களுடைய நோய் குறைந்து வரும். താല്പര്യമുള്ളവർ, விருப்பமுள்ளவர்கள் ചെമ്മണ്ണൂർ international.com-ൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ചെമ്മണ്ണൂർ international.com-ൽ பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். பேரை பதிவு செய்யுங்கள். കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ, ഇത് ലഭിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപൊന്തിച്ച് ആവശ്യ സമയത്ത്. ഇത് தேவையான சமயத்துல ரத்தம் வேண்டும், தேவை அப்படிப்பட்டவர் கைகளை உയർത്തി காட்டுங்க. ഓ, ഇത്രയും വലിയ മനസ്സുള്ളവരാണോ? இவ்வளவு பெரிய மனசா உங்களுக்கு? എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണ്. எல்லாரும் கொடுக்க தயாரா இருக்கு. മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? வேற ஒரு கேள்வி ஏதாவது இருக்கா உங்ககிட்ட? മദർ തെരേസയുടെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രേരണയുണ്ടായി. இரண்டாவது அன்னை தெரேசா புத்தகத்தை வாசிக்க நான் உந்தப்பட்டேன். ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാത്ത മടിയനായ ഞാൻ മദർ തെരേസയുടെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പ്രേരണയുണ്ടായത് അങ്ങനെ. ஒரு புத்தகத்தை வாசிக்க முடியாத சோம்பேறியா இருந்த நான் அன்னை தெரேசா புத்தகத்தை அப்படிதான் வாசித்தேன். Any more questions? ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണോ? எல்லாரும் സന്തോഷமா இருக்கீங்களா? Thank you very much. நன்றி. Conquer the world with love. സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കുക. உலகத்தை அன்பினால் உலகத்தை வயப்படுத்துங்கள். ഇതാണ് എൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. இதுதான் என்னுடைய സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ വിജയം. அன்புதான் என்னுடைய வெற்றி. അതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. அதுதான் என்னுடைய மகிழ்ச்சி. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവം ഇവിടെ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി സന്തോഷവാനായി നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാനുള്ള അവസരം അനുവദിച്ചു തന്നത്. அதனால் தான் கடவுள் இன்னைக்கு என்னை அழைத்து இந்த அன்பினுடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள அழைத்திருக்கின்றார். So I love you everybody. நான் எல்லாரையும் அன்பு செய்கிறேன்.